ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои канали Саудо ТВ 01, мардуми дураи ватан, шахсиятое ки доимо ба хотири харид кардани хонаҳо тамошо мекунед. Числа 25 августи соли 2025 навори хонаҳои фурӯшии арзон баъри шумо пешкаш мешавад дар канали Саудо ТВ 01. баъдир азиз, барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд ки ягон замин, хона, мошин, квартира, аппарат, техника чизе бошад, дар WhatsApp ма метонен муроҷиат бикунен. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Somontaje рекламагузорӣ мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона боқӣ расонем. Азиз, ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ наворда лайкҳоро бизанен, дар канал подписатсия кунен, ҳаракат карда видеоро аввал тамошо кунен, фикротона комментария кунен. Азиз дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занен. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. бародар азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшии равонкардагӣ. квартираи фурӯшии равонкардан ки дар сентри шаҳри Ваҳдат, лаби роҳи Калон, пеши светофори пажаркаи кӯҳнада қарор дорад. квартираи мо дӯстони азиз духонагаи масоҳати 50 квадрат метр. адрес: шаҳри Ваҳдат, лаби роҳи Калон, светофори пажаркаи кӯҳна. бача азиз, 330 000 нарх. хеле нархҳо камай, редка мешавад. бача азиз, квартира духонага. телефон, WhatsApp гузошта мешавад. аз номи Саудо ТВ занг занен. хона тайёрай, медрои зинагира сар мекунӣ. доми 11 этажа, хона дар 8 этаж қарор дорад. доми замонавӣ, лаби роҳи Калон, лифт дора, об, свет, постоянӣ. дар сентри шаҳри Ваҳдат, садиқ, балниса, бозор, таги дом, супермаркет ва ғайра дора. успет кунем бачаҳо, шер бачаҳо. фақат ихели нархҳо дар Саудо ТВ мешавад. ҳамин доми мо. бача азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки беҳтарин хона, об, свет дар дохили хона. бача азиз, просто шароитҳои беҳтарин. ноҳияи ёвон, деҳаи Қамбарӣ. нарха бинен, нархи зур 350 000 сум. хонаҳо ба дараҷаи олӣ, камера задагӣ астай. дарвоза гирди хона пони забор гирифтагӣ. обш 24 соат хидм рафта дидем. бача азиз, свет дора без камбудӣ. деҳаи обод. 4 дар хона, 8 сотиқ замин, 350 000 бо иншоалло арзон мешавад. 4 комнатаи 5 ба 3 коридори 10 метра дора. свет ов дора. свет яъне ки овош 24 соата. 3 сол шид мега хонара сохтан. 2020 мақсад. ба кирпичи лоӣ, наздикиш да мактаб, медпункт, масҷид ҳастай. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай. техпаспорт дора. подвал дора 10 метра. ошхона, кухни. яъне ки кухни 5 ба 3, оғили 15 метра дора. просто шароитҳои барои зиндагӣ беҳтарини бадай. фақат нафарои серьёзни занг занед. илтимос. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки хидм видеошкам. бача азиз, ба наздикӣ видеошкам тамошо кунед. хонара ҳарчанд ки пештар сохта бошам, не ки шароитҳои беҳтарин дорам. ҳамин дастҳои май хидм нишон додагӣ. бача азиз, хуб, шаҳри Кулоб, маҳаллаи чаромгарони поён, пушти вокзал. 4 сотиқ замин дора. 2 дар хона дора. 2 та веран дора. 420 000 нархш. алиши ба хонаи Душанбе да боша. болои пул метиҳам. бача азиз, ина дохили хона. ина ин тараф ду тараф чӣ мегам веран дора. хонаи 1, хонаи 2, канализатсия дора. пушти вокзали Кулоб аст. бача азиз, ҳамуҷа қарор дора. мактаб, масҷид, бозор, садиқ ҳамаш дар пешаш қарор дора. об, свет без камбудӣ.
خب علیشی با خونه دوشنبه بالای سومتیان 420,000 خونه را سودا میکنه. آدمانی که از شهر کلوب خواهش خانه خرید دارن و زندگی کردن دارن در کلوب، این مرامت اکه خطی چخ چخ کنین. واتساپ شا رقموی دستشم میگذارم. همین زنگ که زدن بگن که ما از کانال سعودو تیوی زنگ زده استیم. شهر کلوب، محله چرمگرانی پایان پشتی وокзал. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که در دوشنبه 4 کامناتا مساحت 4 سوتیق زمین در نزدیک سیمن زاود شهر دوشنبه. نرخ بینین 4 سوتیق 4 حجره 270,000 نرخ. просто نرخی سوزای بچه عزیز نزدیک سیمن زاود میگه خریدورا. آدمای سریوزنی خونه نزدیک حولگی بودن. مساحت زمینش 4 سوتیق تشکیل میده در نزدیک سیمن زاود 2 دهه دیودره. چی میگن؟ خاکدره میگن، دیودره میگن. علیش نمیشوه. خریدار سریوز این زنگ زنین کمتر ارزان میشوه. خونه همین حالت 270,000 سامانی. بچه‌ها نوور چخلای ویدیو چخل شید. خونه ها ارزانن، قیمتن. فکراتون فقط شما کامنتار یکنین، ما از روی کامنت شما نوار میکنیم بچه عزیز. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدیک حولگی. آدمایی که از پایان کاروان خانه نزدیک حولگی خواهش کردن اینا بگیرین 240,000. نرخ بهترین 240,000 سامانی. خب همین به نزدیکی ما نزدیک همین ماشین بزرگ رفتیم. همونجا خانه را نوار کردیم. آوش در حوالی 24 ساعته. بعضی ها میگه که این طرف آو نداره. بچه عزیز آو دارن 24 ساعت. همون خانه که من نوار کردم آو دارم. های سوید در لبوی جهاز یا سیما میکش میشه آو میشه سوید سوید مقصد. خب دو حجرگاه 200 دیغ زمین پایان کاروان پیشی ماشین بزرگ دوشنبه 240,000. خانه را میگم در پایان کاروان پیشی ماشین بزرگی همین کلان دخل دارد. دو خانه داره پلیس بانیا داره. این مساحت زمین هم خیلی اگسته. این طرف برک آشخانه، انجام خانه، حجت خانه کدگی. خلاص رقمای واتساپ اخیرش 20 از دومی سعودو تیوی میتونین مراجعه بکنین بچه عزیز. میگذاریم به ششمین کوارتیره فروشی امروزمون. کوارتیره فروشی است که با تمام صنعتش نکی نرخم تمام صنعتش قطعی 262,000 سومون کوارتیره که مساحت 40 کوادرات تشکیل میده. یک حجره کوارتیره 2 متر 40 کوادرات. آدرس ببینین زوری بدای. همین آدرس رو بچه عزیز یعنی هم روی کنه که مردم دفهمو باشه خویش همتون. بچه‌های محترم اکو دودرو امو تاغو خلو کم کم شخیام میشوم. دروژبا میگه 9218 شهر گلستان، شهر بستان، خیر و قم دخرودا 262,000 سوم. یعنی که یک حجرگی کلان که دو حجرگی کردگی در مرکز شهر با چیز چورش فروخته میشه. اینای طرفای همی گلستان، بستان، خواب خوجاند این طرفو دا باور کنین همی خانه ها گرینی از اونه. نه که این طرفو به حد آبادای با بچه از میدونین. اگه ما نرفتیم به حدی بعد همه تعریف میکنه آبادای. خدا آباد شما. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی ما در همین دوم قرار داره بچه عزیز. یک حجره کوارتیره 8 متر 38 کوادرات حالتی کاروبکا. نزدیک دانشگاه ناصری خسرو، نزدیک بازار نیخی، شهر بختر قرغانی پیشینه. کلاتکار پروس بمبگی کردن زوری باد کلاتکار کنی گفتن چه خیلی زوران. خب پیرگردکو کلاگی تیار کوخنیش یعنی که بانیا و حجت خونه‌اش اینوش تیار کردن. دوم همی دوم در 8 مترش خونه خرید داره. یعنی که یک خانه‌گاه 38 کوادرات 8 ماشینه پشتی بازار نیخی بینو 10 ماشینه بینوهای خانه در 8 ماشینه. برازهای نزدیک میگن لیفت هم میچسبونن انشالله. 2 ماه پس ریمونت سر میکنن. آدمایی که خریدارین 228,000 سومون. اینا نرخی بهترین بچه عزیز زنگ زد بگیرینش. میگذاریم با هشتمین کوارتیره فروشیمون. کوارتیره فروشی امروزه ما نوبتی همین دوم در قرار دارم. دو حجره کوارتیره هایی که در 5 متر قرار دارن. مساحت 52 کوادرات. میدونیم برای شما یعنی که همی بسیارتر کاروکا میگذارم بچه. سبب اوای که خب
اینا ارزان ترکن، چه همون خانه های تیار اینا کمتر ارزانن، به خاطری که مثال شرایط های بعضی ها مثل ما سستای به همون خاطر بچه ها ارزان ترش میگذارم. خلاص 218,000 واتساپ شم میگذارم، زنگ زنن. دو خانگاه در آشیانه پنجم با مساحت 52 کвадрат метр، доми кирпич، лифт дора, об свет ҳастай, перегородка шудагӣ, ҳуҷҷатҳо шартномавӣ, кредит нест, нақд, дом буд шудагӣ, кафелҳои падеза задестян, адрес Регар, шаҳри Турсунзода, назди заправкаи Газпромнефти Райпо, раҳи Қараболо мега. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ. бачаҳоко видеода лайк монен, хонаҳоро гарайни арзон мондесем, бисёр ои кесан, мо рекламаш мекунем иншоалло. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки як ҳуҷрага квартира дар 4 этаж 44 квадрат метр, ҳолати коробка, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, шаҳри Душанбе, инами номда қарор дорад. бачаи азиз, хона дар Рӯдакӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, дар наздикии хона мактаб, беморхона, бозор мебошад. дом даҳошиёна, хона дар 4 ошиёна қарор дорад, 44,112 квадрат метр аст. дар ва тирезаҳо часпондагӣ таъмир карда метонен, тайёр метонен, мақсад таъмира сар бикунен. ин ҳамин ҳолат коробка 260,000 сомонӣ, 40,000 аз худ мекунем, мешавад 300,000 сум. просто зиндагиро сар мекунем. бача азиз, лайкотона монен, фикротона комментар якнем. бача азиз, мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ аст ки масоҳати 2 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра, калхози Ленинград, ноҳияи Вахш, Рӯдакӣ не, гардиши Ленинград не. бача азиз, ноҳияи Вахш, калхози Ленинград, 345,000 сум нарх хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, калхози Ленинград. якум адлияни мега чӣ мега, 3 дар хона, кухни, баня, алоқхона, ҳоҷатхона дора. ов дар ҳавлӣ, ами чизе ки ҷое ки ов дора, зиндагӣ беҳтаринай, нарх наво қиматай. шумо амо эътибор тем подписчикои муҳтарам, ҷое ки ов надора амо 220-230 не ки ҷое ки овай амо 350 болоҳай. ов боша зиндагӣ мешавад иншоалло. ба ҳамин хотир ҳаракат кард ҷои ободиро бисёртар забт карда бигирем. бача азиз, аз мо як гуфтан буд. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ аст ки як ҳуҷрага квартира 3 этаж, масоҳати 30 квадрат метр, дар ноҳияи Сино, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба ҳама шароитош территорияи фабрикаи ширин аст ки бача азиз, раи 28, дом 4 этажа дар 3 этаж, дутарафа падез дора, коридори дароз дора, хона дар 3 этаж қарор дорад. документ 100% ҳамаи чӣ дора. хулоса михели гапо 350 та ватсапшон 3803 занг занен. бачаҳои азиз, ҳамин навори мо да чӣ намереса, якта лайк, одамое ки моро тамошо мекунен, хушо ба ҳолтон, ҳаракат карда ҳамин навор да лайк монен. просто навор тоб раваку хонаҳо савдо мешавад, ҳам шумо да хуб, ҳам мо да хуб, ҳама тараф. бача азиз, зинда бошен, раванд ба ҳаматон. бачаи азиз.